छाड़ खाई अर्थ है जहाँ छाड़ी ताहा खाइबा। हेले आमे कौन कौन छाड़ी थिले? कार्तिक मास बोले आमिष छाड़ी थिले। केते लोक पियाज रसुण मध्य छाड़ी थिले, कारण एगुड़िक तामसिक खाद्य। कथारे अछि जेमिति अन्न सेमिति मन। तेणु तामसिक खाद्य खाइबा द्वारा मनुष्यर प्रवृत्ति व्यवहार मध्य तामसिक हुए। एक तो तामसिक प्रवृत्ति थिबा लोक माने तामसिक खाद्य खाइबा को भल पाती। एमिति खाद्य खाई खाई सेमानकर मन एभली हो जाए जे सेमाने सबुबेले खल कामरे मातंती, दुष्ट दुर्जन भावरे लोकंक भितरे भय संचार करती। आउ केतेक सात्विक प्रवृत्तिर लोक जीभ लालसा को एड़े न पारी तामसिक खाद्य खाती। फल सेमाने तामसिक हुअंती नहीं, किंतु तांको भितरे थिबा सात्विकता नष्ट हो जाए। जहाँ भितरे भगवान सात्विकता देइचंती ताहा जदि नष्ट होला तेबे ताहा घोर क्षति होला बोली जानिबा। ए सब खाद्य छाड़ी कार्तिक मासरे जेते महंगा हेले मध्य पनीपरिबा शाग मुग इत्यादि सात्विक खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर मध्य सुस्थ रहिला। तेबे सबु लोक तो समान नुहंती, अनेकंकर आमिष खाद्य प्रति आसक्ति अछि। सेमाने धर्म मास नारे एतक दिन सेथिरु छाड़ी हेतिले। एइटा सेमानक पई गोटे परीक्षा बोली धरिबा। सेमाने परीक्षा रे पास हेले, कारण आमर सबु शास्त्र माने कहउचंती खाद्य पई पशुपक्षी हत्या करिबा एक अपराध। प्रकृति ता कोଳରେ आम पई एते पत्र फूल फल रखी देइची, गाई महिषी चिर रे क्षीर भर्ती कर देइची, महु फेणा रे महु भरी देइची, खाद्य भाव रे केते मूल ता माटी तले साइती रखिची। आम देह गुण धर्म अनुसारे से गुडिक तयारी हेचंती। ताकू खाद्य भाव रे खाइले शरीर जेपरि शुद्ध सात्विक सुस्थ रहिबो ताहा आमिष रे कदापि आसीबो नाही। किंतु आमिष प्रति आमर आसक्ति रहुछ, आमे अधिकांश मध्य ताहा खाउचे। आम देश रे आमिष निरामिषर जहा विचार अछि, नहेले विदेश रे तो ए विचार ही नाही। सेठी खाद्य माने ही आमिष। तेबे एतक दिन जो आमिष आमे छाड़ी पारिले ताहा हमकु सूचई देला जे आमे चाहिले याकु मध्य छाड़ी पारिबा। मासे काल खाइले नहीं चलिला तो चाहिले पूरा मध्य छाड़ी दे पारिबा किंबा कमेई दे पारिबा, कारण एहा द्वारा आम भितरु हिंस्र भाव कमिबो, सात्विक भाव बढ़िबो। बाघटीए मांस खाउची बोली केते हिंस्र तार प्रकृति, किंतु छेलीटीए हरिणटीए गाईटीए घास पत्र खाउचंती बोली केते शांत सेमानकर प्रकृति। आमर आमिष भक्षण अभ्यास एते बढ़ीची जे रास्ता घाट सबुआडे आज पशु पक्षी को हत्या करा जाउची। आमे मांस नहीं घर को आसुचु, आमर कोमलमती छोट छोट पिला माने से दृश्य देखुचंती, सेमानक मनरे कोन भावना होउथिबो आमे कल्पना करि पारु नाहु। तेणु छाड़ खाइर अर्थ नुहे जहा छाड़ीथिबा ताकू पुणी थरे मन भरी पेट भरी खाइबा। छाड़ खाइर अर्थ हैला आमे जहा खाउथिलु ताकू छाड़ी पारुचु बोली जानिलु। एबे एणिकी आमर जीभ लालसा को टिके नियंत्रण करिबा। छाड़ खाइर आउ गोटे अर्थ हैला धीरे धीरे गोटे गोटे कथा छाड़ीबार अभ्यास करिबा। कारण आमको केबे ना केबे सब छाड़ीबा को पड़िबो। परिवार छाड़ीबा को पड़िबो, धन संपद छाड़ीबा को पड़िबो, संसार को मते छाड़ीबा को पड़िबो। हे तो आमे एगुडी को छाड़ी जिबा, नहले एमाने हमको छाड़ी जिबे। स्वामी थिबो स्त्री चली जाई पारे, स्त्री थिबो स्वामी चली जाई पारे। जो पिला मानकु ने एते कोलाहल सेमाने भी छाड़ी चली जाई पारंती। सुनसान निछाटिया ही रहिबा को पड़ी पारे। आगरु निजको सेथि पई तयारी करि नथिले ताकू आमे संभाली परिबा नाही। तेणु धीरे धीरे छाड़ीबा अभ्यासटी करिथिले जाई आमको छाड़ीबा बेलकु मनीष भावरे जेतिकी कष्ट हबो ताकू आमे सही जाई परिबा। मासकर आध्यात्मिक एवं सात्विक चलणीरु निज भितरे एक अनासक्ति को चिन्हिबार प्रयास होउची छाड़ खाइर भितरिया महत्व। तेणु छाड़ खाइरे आमे आमिष खाइबा कि न खाइबा सेटा बड़ कथा नुहे। बड़ कथा होउची आम भितरे थिबा एई छाड़ीबा शक्ति को आमे चिन्हिबा एवं छाड़ीबार आवश्यकताटी को अनुभव करिबा। परम पावन श्री पुरुषोत्तम धाम परम कारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नित्य निवास स्थल। यही पवित्र धाम रे विराजमान करी महाप्रभु प्रत्येक जुगर लीलामान आचरण पूर्वक अनुरक्त भक्त मानकर सकल मनस्कामना पूर्ण करुअछंती। महाप्रभु स्वयं अवतारी, तांकरी ठारू सबु अवतार मानकर सृष्टि। महापुरुष अच्युतानंद कहिछंती सर्वदा नीलाद्रि रे स्थिति एथु सकल जात होंती सकल अवतार मान जात होइण पसे पुण। श्रीक्षेत्र रे अवतारी पुरुष श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सबु जुगर लीलामान देखिबा को मिले। एथिपाई एठारे 12 मासरे 13 यात्रा सहित अनेक उपयात्रा मानक माध्यम जुग जुगर लीलामान दर्शन करी भक्तगण विभोर होई पड़ती। मास मानक मध्य कार्तिक मास सर्वोत्तम विश्वास रही
ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସଦୃଶ ଯୁଗ ନାହିଁ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁଲ୍ୟ ମାସ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଠାରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ନୀତି, ବେଶ, ଭୋଗ ଓ ବ୍ରତ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତଗଣ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ବେଶର ପ୍ରଚଳନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦାମୋଦର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଓ ପୂଜାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀୟ ବ୍ରଜପୁରୀର ଗୋପାଙ୍ଗନା ବୃନ୍ଦ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ଗୋପୀମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀଗଣ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଜାଗର ହୋଇ ଜୁଇ, ଜାଇ, ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ଚମ୍ପା, ପଦ୍ମ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପ୍ରଭୃତି ସୁଗନ୍ଧି ଫୁଲ ତୋଳି ଓ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଚିନବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନଈ ବାଲିରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲି ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଓ କରତାଳି ଦେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତ୍ରିକଚ୍ଛ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଳିଭୁଜ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଓ କନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଳ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଚୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲାଗିଥାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଠାକୁରମାନେ କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଆଣୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଘାଗଡ଼ାମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିତା ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତଡ଼ଗି ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରମଣୀୟ ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ 12 ଲାଗି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଫୁଟା, ଶିରିକାପଡ଼ା, ପହରଣ, ଅଧରବଳା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ପୁଷ୍ପାଭରଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ମାସ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି